Boleh, Doktor. Boleh ya? Okay, thank you Arif. Okay, so I hope the rest is coming, but I think we should start first ya. Kita mulakan slow-slow, jadi ada berapa 20 orang ya. But I hope the rest will come lah and join us. Okay, so thank you so much everybody for joining our class ya for today. Mungkin dah ada rasa mood Deepavali tu ya, tapi I hope you can still follow ya, because this lecture is quite important, especially because we are going to discuss about literature review ya hari ini insyaAllah. Jadi kita buka insyaAllah kelasnya dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Saya harap semua sihat-sihat. Kalau ada petang-petang ni orang kata ada air dekat tepi pun bagus ya. Ada gula-gula sikit ke. Okey. Jadi insyaAllah ya hari ni kita akan buat kita tengok banyak mana yang kita sempat. Kalau sempat kita akan buat literature review and also research design ya. Tapi kalau tak kita buat literature review sahaja. So we will see how it is. Tapi literature is really important, yeah, very important for all of you to understand and to be able to write lah, yeah, a good one, because usually literature yang akan mengambil masa yang lama untuk kita hasilkan lah. I mean a good literature, ya. Kalau literature biasa-biasa main tulis sahaja, itu mungkin boleh cepat lah ya, but of course your supervisor will encourage you to write a good one, ya. And I hope that will guide you. Yeah, today we will guide you with that, which is on some no insight yeah, about what literature review is. Saya rasa you all dah tahu, but I just want to make it clear, and also some important tips as well, yeah, of how to write a good literature. Okay, based on my own experience, siapa yang buat thesis dengan saya ada cerita. Usually literature, when you do your first degree ke, you do your masters or your PhD, usually yang paling lama dalam buat thesis adalah literature. Dia bukan sebab dia susah sangat, tetapi sebab selalunya we don't have sufficient guide untuk menulis. Jadi kita boleh jadi terlampau banyak sangat kita baca, kita boleh jadi terlampau tak banyak membaca, dan ada certain situation student tak tahu apa nak baca, dan tak tahu, ada juga yang tak tahu bila ada bahan dia tak tahu nak baca macam mana pun ada. So itu yang buat literature lama ya. Tapi secara teknikalnya literature dia tidak susah. But you have to get the correct ones and then able to read in a correct way, dan kemudian baru boleh menghasilkan penulisan yang menepati apa yang kita panggil sebagai literature review for academic writing. So ini you have to remember the way you write your literature mesti bunyi akademik. Dia tak boleh bunyi macam creative writing, dia tak boleh bunyi macam buku, ya. Dia tak boleh bunyi macam journalistic writing bagi student journalism, ataupun bunyi macam script writing, ya. Tak sesuai. Ya, dia mesti berbunyi seperti academic writing. So maksudnya apa? Maksudnya dia bunyi serius, bunyi formal, dan juga dia ada endnote, ya, yang mana in your literature mesti ada dalam kurungan tu. Ya, dalam kurungan Iman, koma 2020, ya. Lepas tu Iman tu akan muncul balik dekat belakang thesis kita in full, iaitu kita panggil sebagai list of references. Itu akan penuh lah, ya, dalam bentuk APA selalunya. Okay, so itu dia yang dipanggil literature. So maksudnya whatever that you put inside, ya, apa yang kita rujuk, ya, mesti timbul balik dalam kita punya list of references. Kalau tidak, maknanya itu pun boleh jadi perkara yang ditolak markah
ya kalau kita bercakap soal academic writing. So you have to be very careful. If your supervisor jenis yang sangat careful, dia boleh randomly tengok 4-5 reference yang ada dekat email literature, ada tak dekat belakang, ya, ada tak dekat list of reference. So kalau tak ada, nampak sangatlah kita tak berhati-hati, or probably supervisor pun boleh mungkin menganggap itu adalah penulisan, itu bukan penulisan you, ya, sebab mungkin ambil dari mana-mana, sebab tu tak ada list dekat list of reference kat belakang. So literature can indicate many things, kefahamannya, how much you have done previous research related to the topic that you want to write, dan juga sejauh mana researcher iaitu you all nampak apa yang nak dibuat pada masa depan, ya. Sebab if you don't review the previous literature, kita tak tahu kita nak buat apa dalam research kita pada masa depan, iaitu yang in your case your FYP ataupun your assignment for this course. Okay, kita pergi satu-satu, ya, apa yang kita maksudkan. Okay, in general, ya, apakah sebenarnya literature review? Okay, I think as I told you before, I think most of you know already what literature review is, iaitu previous research. Semua akan jawab previous research sebab you all dah ambil khusus method, ya, sebelum ni. So it's not something that you don't know. Ya, tetapi as I said, research ni adalah sesuatu yang agak tricky in the sense that bila you belajar, you rasa semua you faham. Saya pun macam tu, ya. Kita rasa semua kita faham. Tetapi bila kita buat, barulah kita rasa macam, kenapa lain? Kenapa jadi macam ni? So how would you do and how would you address issues yang tiada, ya, ataupun yang bukan selari dengan apa yang kita rasa, oh ini literature mudah je, ya. Contohnya faham apa dia. Okay. So literature basically dia adalah comprehensive overview. Bila maksudnya disebut comprehensive overview, maknanya apa? Maknanya dia adalah informasi tentang research-research sebelum ini yang lengkap. Dan itu yang tak senang untuk kita tulis. Itu yang agak sukarnya untuk kita tulis. Kita nak dapat yang lengkap tu macam mana? How do we define comprehensive? Kan mungkin kalau saya baca, saya tengok, oh cantik literature review si Iman. Lepas tu si Arif baca, Arif betul, macam ada kekurangan contoh. So, apa yang kita maksudkan dengan comprehensive overview? Okay, satu, bila kita sebut comprehensive overview, yang mana you all bila menulis literature kena ada, ya, elemen ini. Okay, satu, dia kata perlu synthesize perkataan ni. Synthesize and evaluate. Apa yang kita selalu buat, terutama di peringkat undergraduate, ya, saya pun dulu, iaitu kita akan summarize. Apa yang kita baca, kita summarize. Ya, research lepas yang kita baca, kita summarize. Sebenarnya literature bukan hanya summarize, tetapi perlu synthesize. We have to also evaluate previous research. Ya, providing a summary of current knowledge. Ya, summary itu perlu ada, tetapi at the same time we have to synthesize and also evaluate research sebelum ni, termasuklah metod apa yang mereka pakai, findings apa yang mereka jumpa, ya, dan juga cadangan-cadangan yang researcher sebelum ini cadang, supaya kita tahu apa yang kita buat tu adalah tidak syok sendiri, ya. So basically kalau dalam perkataan anak-anak muda, we can say that comprehensive overview ni atau literature review, which is a comprehensive overview of synthesized and evaluated previous research, ya, adalah unsur-unsur ataupun sesuatu yang kita baca, ya, yang mana dia akan menjadi guide kepada research kita sekarang. So persoalannya, boleh ke kita comment, ya, can we comment the previous research? Boleh, ya, tetapi selalu bila kita di peringkat undergraduate, kita takut sikit, ya, nak komen. Sebenarnya kita boleh critically commenting, ya. Kita boleh membuat komen kritikal, ya, terhadap previous research punya findings.
Selalunya student, especially student undergrad, saya faham. Dia orang kata research tu adalah research professor. Takkanlah saya nak kata research tu tak bagus. Ya. Bukan kita nak kata tak bagus, tetapi setiap tak ada research sebenarnya yang sempurna. Research yang sangat bagus tapi kualitatif contohnya. Orang kuanti boleh kata tak boleh improvekan ni lagi, iaitu buat mixed method katanya. Itu maksudnya kita komen, ya, kita komen, critically commenting ataupun memberi cadangan daripada kekuatan research itu sendiri. Something which is so good in quantitative can be very good in quantitative in the eyes of quantitative researchers, but qualitative boleh kata, boleh comment something still. Ya, sebab tak ada apa-apa research yang sempurna pun ya di dunia ini. Ya, sebab kita ada scope kan, scope research. Scope tu sendiri dah bagi limitation kepada research, which it means that kita ya researcher yang nak buat research lagi pada masa depan ni, we can suggest something daripada limitation. Ya, kita research yang sangat bagus publish contoh dalam satu journal and you read it. You are reading that for your literature. Okay, so baca-baca faham, ya, tulislah buat nota, ya. Menulis, membaca literature mesti dengan nota, dia tak boleh macam baca novel. Okay, so bila betul tulis nota tu, dia tengok, oh this is a very good research. Pada pandangan kita lah. Pada pandangan kita good. Tapi bila kita tengok limitation, oh dia punya sampel student USIM je, contoh. Ya, so what you can do is to suggest research akan datang boleh buat kepada student satu Malaysia contohnya. Itu tidak bermakna kita memperkecilkan research tu. Ya, tetapi what you feel adalah sampling kena lebih luas lagi. So itu cara kita orang kata mengkritik lah. Ya, so you can do that kind of thing ya dalam penulisan chapter 2 ya literature. So maknanya kerana dia previous research hanya buat samplingnya tu ya hanya sampelnya hanya student USIM, jadi you can suggest ya supaya buat seluruh Malaysia tetapi mungkin kuantitatif ya. So you can suggest that, dan kerana itu in your research you are doing satu Malaysia, bukan hanya terhad kepada student USIM saja, contoh. So maknanya why you are doing something in your current research, that is because you understand. And how you understand what you are doing now? Kerana kita mempunyai landasan literature yang betul. Ya, dan kita ikut ya apa yang dicadangkan oleh literature, dan kita apa kelompongan yang ada dalam literature pun itulah yang informing your current research. Okay, so literature review dia adalah comprehensive overview. Ada synthesize of an evaluated previous research, ya, dan juga dia ada critical analysis, ya, iaitu dia bukan summarize sahaja apa yang orang lain dah buat, ya, previous researchers dah buat, tetapi also analyzing and criticizing, iaitu to assess the strength and weaknesses of previous studies. Okay, jadi itulah seharusnya secara umum apa yang kita perlu nampak dalam satu literature review yang bagus. Okay, so far you all okay ya? Boleh? Boleh. Boleh ya, okay. Alright, kita teruskan kepada purpose. Ini pun saya rasa you all dah aware ya. Kita perlu ada literature. Tak ada research yang boleh dibuat tanpa ada literature review. That is impossible. Okay, jadi purpose-nya, ya, tujuannya, you have to understand the purpose supaya you tak bosan dan you tak rasa gila baca literature. Seriously, yeah, when I was doing my PhD, I spent about 1.5 years only for the literature. Rasa macam nak gila sikit. Because masa tu terlampau banyak benda nak baca dan tak guided ya. But one of the things that I feel important adalah you kena faham kenapa ada literature tu. Kenapa perlu ada literature. When you understand the purpose, then kita nampak kenapa kita buat sesuatu kerja tu lah. Ya. Okay.
The first one, kenapa perlu ada literature adalah dia akan memberi, dia akan contextualize research kita. Dia akan contextualize your research. Yeah, so what does it mean? It will situate your study. Yeah, a literature review places the new research. New research maknanya research yang you all sedang buat ni, FYP ke ya, assignment project untuk kelas ni, within the broader context of existing knowledge, helping to clarify its relevance and significance. Ya, jadi bila kita tengok dalam bidang komunikasi, broadcasting ke ya, journalism, any of your field ya, from this class, ada kajian begitu luas, begitu banyak benda yang kita boleh study related to communication. Tu belum lagi health communication. Kita baru cakap pasal journalism dengan broadcasting saja. Ya, tetapi kita ada luas sangat. Ya, environmental communication, macam-macam jenis communication. Public relations, sekarang ni public media relations dipanggil, advertising, developmental communication, ya Allah, banyak sangat ya. So, mana nak letak? How do you want, where you want to place your study? So, itu yang kita katakan sebagai contextualizing. Ya, kita meletakkan di mana kita nak letakkan kajian kita dalam bidang yang begitu luas ya, dan dah ramai orang yang mengkaji. Kita tak boleh claim mengatakan kita lah researcher pertama yang mengkaji ni contohnya. Kalau student undergraduate kadang-kadang dia suka buat claim macam tu kan. Sebab mungkin dia memang baca takat tu, dia rasa memang I feel I'm the first one lah yang buat contoh kan. Tetapi selalunya tidaklah ya, selalu bukanlah kita orang yang first. Dengan membaca literature, then you will realize that of course you are not alone, you are not the first one ya. Ada orang dah buat kajian yang lebih kurang macam kita, tapi mungkin konteks US, konteks di India, konteks di China. Tetapi tak mungkinlah dalam masa sekarang kita lah orang kata orang pertama yang baru nak buat research tu. Okay, so situate the study. Itu satu. Kita place, kita letak research kita kat mana tu, kita sebagai researcher nampak. Sebab kita dah nampak, dah membaca keseluruhan literature tentang apa yang kita nak tulis, jadi kita tahu. Ya, okay. For example, katalah kita nak membuat satu research berkaitan dengan apa tu, penyampaian verbal seorang apa ni, how effective ya, penyampaian verbal seorang broadcaster contohlah ya, sebagai contoh broadcasting. Okay, efektif ke, bagaimana nak bagi technically is effective contoh. Okay, jadi kita pun rasa ini satu, kita berminat dengan tajuk tu, tetapi kita tak boleh terus buat research saja. Ya, kalau kita nak buat research yang betul-betul scientific, kita kena baca dulu literaturenya. Okay, dari pengalaman kita, katalah ya, you will work dalam broadcasting company besok ya, insyaAllah kan. Bila dah bekerja, you rasa kenapa semua broadcaster ni baca tak best? Itu masalah, itu problem statement, itu kita belajar last week kan. Ya, benda yang kita nampak ada isu, ada masalah dan kita rasa worth to conduct study, jadi kita akan jalankan research tu. Ya, tapi sebelum itu, kalau nak buat research yang saintifik, satu, kena ada masalah. Yang kedua, kita kena konteks, kita kena memahami ya, contextualize kita punya research tu. Adakah kita saja ke rasa memang broadcaster dalam company ni semua tak syok, yang semua tak best penyampaiannya contohnya. So kita kena sembang sikit dulu dengan 2-3 orang yang dekat situ. Lepas tu kita tengok literature, baca-baca kalau nak buat research yang saintifik ya. Kita baca-baca dulu previous research. Memang betul ke, maksudnya ada certain technical issue ya, yang mana penyampaian memang jadi tak menarik contohnya kan. Ya, jadi boleh tak kita teruskan kajian kita? Is it worth for you to continue with the research? Semua tu kita dapat daripada literature. Ya, kita nak develop kita punya research question pun daripada literature. Bukan boleh main tulis-tulis je research question kita. Ya, tiba-tiba timbul kat fikiran ni tulis. Ya, itu kalau kita tulis sastra boleh. Ya, tapi if you are writing or you want to conduct something,
which is scientific, ya, and also systematic seperti research, ya. So you have to make sure literature kena ada. Ya, kalau tidak maka boleh kita simpulkan jadi satu kajian short sendirilah, ya, bukan daripada bukan informed study, ya, bukan informed study. Okay, contextualizing, ya. And then understanding historical trends juga. Of course, bila kita nampak research yang lepas, kita tahu apa yang relevan, ya, untuk kita highlight dalam research kita sekarang. Okay, ini sangat penting. Point yang kedua, ya, purpose. Kenapa kita membaca literature? Ya, kadang-kadang student kita baca sebab nak tulis chapter 2. Chapter 2 tu kan kena wujud, ya, dalam FYP. Jadi dia pun bacalah. Ya, dia baca dan dia tulis lah. Dan dia tulis, dia summarize je. Apa, dia pun tak tahu apa benda yang dia baca. Bila kita baca, kita tahulah, ya, yang dia tak tahu apa yang dia tulis, kan. Jadi dia summarize 2-3 perenggan untuk satu artikel. Artikel lain dia summarize 1-2 perenggan. Lepas tu dia summarize next satu-satu lah. Ya, as I said, itu bukan cara yang terbaik lah, untuk kita menulis literature, sebab kita perlu lebih ada synthesize kat dalam, ya, ada analisis kat dalam, ya, barulah orang kata dia jadi literature yang baik. Bukan kita summarize satu-satu, dah ada 10, dah habis, selesai chapter 2. Lepas tu apa? Kalau kita summarize saja, tidak critically evaluating previous research, maka kita memang tak akan faham literature tu sebenarnya cakap apa dan apa gunanya. Itu yang dia jadi macam janji ada je chapter 2 tu. Jadi bila chapter 4, dia tak link dah dengan chapter 2. Chapter 4 kena link dengan chapter 2 balik. Sebab kita kena evaluate apa yang findings kita dengan dan compare dengan apa yang previous researcher dah buat, ya, dan kita dah pun baca sepatutnya previous researcher punya finding dan tulis dalam chapter 2. Jadi chapter 2 bukannya habis kat situ saja. Chapter 2 akan digunakan balik, ya, findingsnya, komen-komen, ya, atau metodnya, ya, kita akan guna untuk evaluate chapter 4 kita, iaitu findings kita. Okay, jadi itu hubungan antara chapter 2 dengan chapter 4. Okay, tapi the first thing yang kita tujuan adanya chapter 2 tu apa? Tujuan kita membaca literature tu apa? Selain yang first tadi, iaitu contextualizing research, meletakkan research kita dalam bidang yang besar, ni dekat sini kita punya kajian, macam tu. Yang paling penting tujuan kita membaca literature tu adalah untuk identify gaps. Apa maksud dia? Ini supervisor, kalau you masters dengan PhD, ni the first thing dia tanya. What's the gap of your research, katanya. Nganga nak jawab apa kan? Kalau dia tanya gap ke apa ke, you kena ingat maksud dia adalah merujuk kepada literature, apa yang researcher sebelum ini belum berapa nak explore. Unexplored areas. Itu maksud dia identifying gaps. Dengan membaca apa yang orang lepas dah buat, kita akan nampak, oh, ini banyak dah dibuat research. Ini tak ada sangat. Ini adalah sikit-sikit. Tapi tak berapa nak faham. Okey, letak tepi lah. Yang ni, ni ada 1-2 je researcher yang orang Malaysia yang mengkaji tentang keberkesanan broadcaster tadi. Contoh, ya. So kita nampak di US contohlah banyak. Tapi di Malaysia tak banyak. So itu contoh unexplored areas yang mana bila supervisor tanya, why are you doing this, Arif? Why are you doing this, Sharifah? Why are you doing this, Irfan? Why are you doing this, Iman? Ya? Kita tak main jawab je. Kita akan kata, oh, sebab saya dah baca literature 5 tahun ke belakang. Ingat literature kena yang recent, 5 tahun ke belakang. Jangan yang tahun 90-an, yang tahun 2000, ya. Jadi jangan lama-lama, 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu, you can defend yourself. You can tell your supervisor,
ramai orang researcher yang buat kajian tentang keberkesanan broadcaster ni. Tetapi hanya dalam 5 tahun ni hanya 2 sahaja research yang tentang ini di Malaysia. Jadi saya rasa ini adalah satu unexplored areas yang mana ini adalah gap. Tu dia. Barulah supervisor pun suka dengar. Ya, ini adalah gap yang perlu kita isilah ya dalam research dalam bidang broadcasting ni. Jadi saya nak buat ni sebab buat area ni, nak mengkaji ni sebabnya itu. Jadi tunjuk dengan supervisor, ini dia research dah ada kan senarai 20 research di US dan UK dalam tempoh 5 tahun ni. You dah tengok memang mengkaji keberkesanan broadcaster, sejauh mana bagus broadcaster bercakap. Contohnya delivering news contohlah. So itu banyak dikaji. Tapi kalau di Malaysia dalam 5 tahun ni contohnya mungkin tak ada. Bukan tak pernah orang buat ni, tetapi dalam 5 tahun ni, the recent 5 years tu tak ada. So that is unexplored areas. Itulah gap. Ya. Jadi orang US dah banyak belajar tentang tu. Dalam 5 tahun ni kita tak ada lagi. Jadi you explain that to your supervisor will be very happy. But dia nampak the reason why you are choosing that. Maknanya kita ni student yang buat kerja lah, ya, researcher yang buat kerja maksud dia. And you understand the reason why you are doing that, why you are doing something. Sebab itu unexplored areas. Okay, satu lagi adalah shaping research questions. Macam saya sebut last week, kita tak boleh buat research question ikut suka hati kita saja. Ya. Kita kena kita baca ni. Recognizing these gaps help refine research questions, ensuring that the new study contributes original insights to the field. Okay, bila kita dah unexplore, berjaya identify atau spotting unexplored areas tadi, barulah kita boleh membantu. Dia sangat membantu kita sebagai researcher untuk shape, untuk membentuk kita punya research question. Sebab kita dah nampak apa sebenarnya yang orang lain dah previous researcher dah banyak buat atau tak banyak buat. Jadi yang tak banyak tu, itu yang kita nak buat. Jadi kita nak membentuk, nak menulis kita punya nak compose lah, nak shape kita punya research question lebih terbimbing lagi. Jadi kita akan buat sesuatu, bertanya soalan tu berdasarkan kepada apa yang tak banyak lagi ditanya, tak banyak lagi ditanya dalam research question by previous researchers dalam tempoh 5 tahun tu. Okay, jadi gap membantu kita, dah ada gapnya, apa yang tak berapa dikaji tu, iaitu gap, dan barulah kita mudah nak membentuk kita punya research question. Okay. Okay, kemudian kenapa lagi satu sebab besar kita perlu membaca literature review. Okay, ini kalau you all aim to get an A for your FYP, kena ada theoretical framework, kena ada theory. Tapi tak perlu sampai 2-3 teori. Itu terlalu ambitious. You don't have to think of, to combine 2-3 theories at the same time. That is more than a PhD already. Ada kadang-kadang tu nak combine 2-3 teori, satu pun belum tentu lagi dapat kita uruskan, kan? So dengan membaca literature, apa yang dia membantu kita untuk establish foundation. A literature review helps researchers identify and articulate relevant theories and concepts that can guide your research, design and also analysis. Tengok apa yang previous researcher, teori apa yang previous researcher guna, itu maksudnya. Jadi kalau kita tengok dalam research keganasan, contohlah keganasan kerana tengok TV kan. Jadi kita tengok teori apa yang previous researcher guna. Katalah most of them will use users and gratification. Kerana tu you pun guna users and gratification, contoh. So supervisor tanya, Iman kenapa guna users and gratification? Tunjuklah senarai. Kan, tunjuk senarai.
Kata, oh ada 20 research daripada serata dunia dalam 5 tahun ni mengkaji keganasan dalam TV memang semua guna users and gratification. So supervisor tak boleh inilah kata, oh bagus, you have done your research. Itu je dia kata. So continue with that. Tak adalah supervisor kata sesuai ke tak sesuai. Banyak persoalan lah ya. So if you know how to read your literature, memang dia adalah satu defense yang sangat bagus sekali untuk diri you all lah ya, untuk research dan juga untuk defend diri dengan supervisor. Okay, the next one yang masih di bawah theoretical framework ya. Satu tadi untuk establish foundation. Ya, bila baca literature kita tengok apa yang orang lain research yang lebih kurang kita, dia guna teori tu maka kita guna. Okay, the next one adalah connecting ideas. Ya. It facilitates the integration of various theoretical perspectives, enabling researchers to build a robust framework that informs their hypothesis and also methodologies. Dia memberi banyak idea kepada kita sebagai seorang researcher yang mungkin kita boleh jadi researcher yang berpengalaman, kita boleh jadi researcher yang baru. But of course in your case ya adalah satu group student yang baru orang kata first time kan nak buat research yang agak in-depth sikit ya untuk FYP. Jadi bila kita membaca literature ya, kita nampak apa teori-teori yang digunakan ya, dia boleh memberi juga idea ya kepada kita untuk membolehkan ya kita to build a robust framework that informs your hypothesis and also methodologies. Sebab ya teori-teori tertentu dia ada kaitan dengan metod-metod tertentu. Contoh kalau users and gratification selalunya dia adalah selalunya metod yang kuantitatif. Contoh ya. Jadi itu semua kalau kita relate ya dengan yang last week punya apa yang kita belajar, so that would mean that kefahamannya kita dan pemilihan teori yang betul membantu untuk kita selarikan ontologi, epistemologi, metodologi. Okay. So saya harap masih ingatlah lagi ya apa dia kan kita dah belajar last week. Okay, benefit lain ya, membaca literature review enhancing credibility. Ya, enhancing credibility. A well-conducted literature review demonstrate the researcher's familiarity with the field, enhancing the credibility of their study. Tidak ada research penting yang tertinggal yang seharusnya kita quote ya dalam kita punya chapter 2 kalau FYP ya, tidak ada yang tertinggal. Bila semua nampak ada ya 5 tahun ke belakang bagus ya, itu enhancekan your credibility as a researcher in the eyes of your supervisor. Supervisor nampak oh dia ni bagus ya. Baca literature je dia dah supervisor dah boleh conclude dah ya. Dia adalah seorang student yang rajin, literature dia bagus ya 5 tahun ke belakang banyak yang tak ada yang tertinggal benda penting. Lepas tu classical studies you have to also include ya, bukan 5 tahun saja. Kalau contoh saya sebut users and gratification tu kena, kalau sesiapa yang guna contohnya kenalah quote satu yang asalnya dulu. Yang mungkin tahun 50-an, tahun berapa 60-an tu memanglah tidak 5 tahun ke belakang ya, tapi kita panggil classic study. Jadi yang itu satu dua you all quote lah. Okay. So itu cara kita nak enhance credibility juga at the same time menunjukkan you tahu users and gratification ni asal bapanya tu introducer dia siapa ya. Okay, dan juga guiding method ya, insights gained from previous research can inform the choice of methodologies and techniques, helping researchers avoid potential pitfalls and improve study design. Of course kita nakkan method yang terbaik ya, yang paling sesuai untuk research kita, and we don't just guess. So literature will help you with that as well. Okay. Kemudian organizing. Okay, sekarang kita dah nampak ya kepentingannya. Maknanya without reading the literature, you tak boleh dapat gap. Without the gap of the study, research tu memang akan jadi research short sendiri. So kita tak nak itu. Ya, dan bila short sendiri, nanti akan begitu banyak persoalan daripada supervisor lah. Ya, so we want to avoid that. Okay, sekarang I hope it is clear ya for you why you should
have your literature, why you should read your literature, dan semangat kena ada untuk baca literature. Because I know some journal articles is very difficult for you to understand. But you have to remember as well, not all the literature you have to read back to back. Tak semua literature yang kita jumpa yang ada kaitan dengan research kita, you kena baca dari dari tajuk sampai ke habis. Ada certain yang you boleh tengok dia punya baca abstract saja. Baca abstract dan ada secara umumnya berkaitan, maka you can quote that already. Contohlah research saya PhD dulu tentang news value, iaitu tentang newsworthiness criteria di 6 surat khabar di Malaysia, contoh. So semua research berkait dengan news values ataupun newsworthiness ni saya akan cuba bacalah, maksudnya dalam tempoh 5 tahun tu lah, taklah semua, kalau semua pengsan kan. So kita akan ambil yang dalam tempoh 5 tahun dan juga research yang besar, dari segi dia punya sampel apa semua, contoh. Okey, jadi dalam keadaan itu banyaklah banyak research yang perlu dibaca dan juga kita dah boleh pada masa tu buat kesimpulan. Kebanyakan researchnya adalah research yang kuantitatif, yang gini-gini dah ada certain trend yang kita nampak sepanjang kita membaca literature tentang news value atau newsworthiness criteria tu. Jadi bila kita dah mula nampak, kita dah boleh mula construct kita punya research question ni, saya kualitatif, jadi maknanya tak ada hipotesis jadi kita ada research objektif dengan research question saja. Okay, jadi bila kita membaca dengan jumlah yang banyak tu, ada beberapa yang memang kena baca dari back to back. Maksudnya contoh dia mengkaji news value juga, contohlah previous researcher mengkaji news value juga dan dia menggunakan teori yang sama. Yang itu memang you all tak boleh kalau jumpa research yang macam tu yang sangat sama dengan apa yang you all buat, yang itu kena baca back to back. Daripada tajuk sampai habis kena bacalah, kena buat nota kan, kena tahu in detail findings dia apa, kenapa dia tak jumpa macam ni, kenapa findings dia macam ni, tu semua kena tahu method apa dia guna dalam literature pula dia rujuk kepada buku-buku apa. So itu you have to read dengan teliti. Kalau method sama, bendanya sama, news value yang dikaji, lepas tu teori sama, so you have to read almost back to back. Satu-satu kena baca. Okay, tapi kalau katakan research dia tentang news value juga, tapi dia mengkaji news value tentang di surat khabar contohnya, ataupun mungkin dia mengkaji news value, saya buat kajian news value dalam akhbar, tapi saya ada quote research yang membuat kajian news value di TV. Tapi saya taklah maksudnya baca back to back. Tapi kita tengoklah findings sikit oh dia di TV macam ni. Ada beberapa benda yang sama dengan surat khabar, dengan beberapa yang tak sama. So kita masih boleh buat comparison, tapi kita tak perlu detail Dan ada juga kadang-kadang saya baca abstract saja. Kalau kajian tu hanya menyebut, atau mungkin bukan dia journal artikel, tapi mungkin dia bincang secara umum saja news value. Dia tidak membincangkan, dia mungkin conceptual paper, maknanya dia bukan satu research paper lah, bukan satu research yang ada findings. Dia bincang saja. Dia explain apa itu news value, apa itu beza news value zaman dulu sekarang, contohlah. So dia bincang aja. Kalau jumpa paper macam tu, boleh quote, tak ada masalah, tetapi mungkin tak perlu detail lah dalam kita punya literature sebab dia tak ada findings, dia tak ada method, tak begitu orang kata banyak yang kita dapat, tapi still berguna sebab dia masih bercerita, masih membincangkan tentang news value. It is still useful for your research because the thing that is being researched is the same thing with yours, iaitu news value. Okay, jadi how you do that?
yang baca abstract, lepas tu boleh quote je. Boleh quote. Contoh kalau nama dia adalah John lah. Contoh John 2020. Dia membincangkan tentang news value secara umum. Jadi kita boleh buat satu ayat introduction dalam kita punya chapter 2 yang kita katakan news values. Contohlah uh, news values are something are elements that um, that are dynamic over time. Itu bukannya kita yang cakap. Itu adalah kefahaman kita, iaitu news value adalah sesuatu yang dinamik, yang berubah. Dia tak sama je 20 tahun lepas punya news value dengan 40 tahun akan datang, tak sama. Jadi bila kita baca, kita tengok research 20 tahun lepas lain finance-nya. 10 tahun lagi tengok lain. Jadi apa maksud dia? Maksudnya news value itu dynamic, dia berubah. Jadi kita buat conclusion dan kita nak tulislah dalam kita punya literature, iaitu news values are dynamic. Jadi itu bukan idea kita. Itu kita faham daripada apa yang kita baca banyak-banyak literature tu. Kita yang membuat conclusion bahawa news value ini dynamic. Dan jadi kita akan tulis news values are dynamic. Kita akan buat dalam kurungan John 2020. Lepas tu koma. Nabilah pun buat kajian juga. Contohnya Nabilah 2021. Lepas tu koma. Boleh. Maknanya bila kita membaca John, bila kita membaca Nabilah, bila kita membaca Muhammad, 3 orang ni, dari situ kita simpulkan bahawa news value adalah sesuatu yang dynamic. Dan 3-3 tu kita tak baca back to back yang detail. Kita membuat kesimpulan daripada apa yang kita faham daripada 3-3 paper tu. Itu yang kita panggil sebagai membaca dengan cara synthesizing. Kita synthesize apa yang kita baca. Bukannya baca satu Nabilah, kajian Nabilah tentang news value, kita pun tulis 2-3 perenggan. Kalau tulis tahan lagi kadang-kadang copy paste daripada Nabilah tu dapat 3 perenggan cantik dari Nabilah tu, dia pun tampal lah dekat chapter 2 dia. So itu lagi, itu tak boleh lah, itu plagiarism Okay. Jadi maksudnya you have to be wise to select which one from let's say 20-30 literature review that you have, mana satu yang you kena baca in depth satu-satu. Mana yang kena baca tengok findings je. Mana yang baca abstract je. So kena tahulah yang tu yang paling dekat dengan research kita, yang itu yang you kena baca back to back. So nanti yang bila kita tulis dalam literature yang sangat hampir dengan kita tu, dan juga kita baca back to back tu, yang itu kita akan tulis banyak. Itu kita akan tulis panjang. Yang kita tulis yang kita, macam John, Nabilah, semua tadi, Muhammad tu, itu kita baca-baca macam tu je dan kita buat kesimpulan. Tu mungkin 1-2 ayat je yang kita dapat daripada yang kita dapat conclude daripada ketiga-tiga literature tersebut. Okay. Okay, dapat tak? So far you guys are okay? Are you following? Boleh ya? Boleh ya? Okay. So itu sangat penting supaya you all nampak bila menulis, kenapa kadang-kadang 1 ayat, 2 ayat ada 3-4 dalam kurungan. Itu apa maknanya? Dan kadang-kadang ada yang nama dia je banyak kali muncul dalam literature research ni, contohlah. Dalam satu research kita tengok literature dia nasib nama John ni je muncul. Lepas tu kita kena tengok, bila you nampak macam tu dalam literature yang kita baca, you kena tengok kenapa John ni je muncul. Tengok dekat list of references. Oh, rupanya John ni daripada tajuk dia kita nampak dia memang guna teori yang sama dengan researcher yang you sedang baca ni. Jadi maksudnya researcher sangat hampir. Sebab tu John selalu di-quote oleh researcher tadi. Okay? Okay. Kita pergi kepada
the next one ya, iaitu organizing findings ya, and interpreting, searching databases, tertutup ni ya, searching databases, selecting sources, ya, organizing findings and synthesizing information. Okay. Pertama, itu tadi purpose ya, purpose. Kenapa perlunya kita buat literature. Okay, sekarang dah faham, dah jelas ya. Jadi jangan masa baca literature tu rasa tertekan ya. Sebabnya sangat penting ada literature. Tak ada literature, tak ada gap. Tak ada gap, tak boleh tulis research questions. Tak ada research question, tak ada research lah. Ya, so sangat penting. Maksudnya jangan bosan ya dengan literature. Dan jangan berputus asa dengan literature. Okey, itu dah jelas ya. Kemudian nak mencari literature ni macam mana? Ini bahagian ni ya. Searching databases, selecting sources, nak susun macam mana dan synthesizing information. Okay. Saya percaya most of you akan cari melalui Google Scholar lah. Ya, undergrad okay je. Ya. If you want to go for Google Scholar, okay. Kalau dah sambung besok ya, mungkin you kena cari dekat JSTOR, lebih orang kata database-database yang mana kena pergi library lah ya untuk dapatkan. Okay, for now is okay. Dapat Google Scholar, dapat research yang hampir dengan kita, itu sangat-sangat membantu dah ya for you to go on with your literature and to inform ya your study. And then what else ya? Dari Google Scholar ya you dah dapat ya 230 lah contoh ya literature yang you percaya yang kalau you dah shortlisted kan ya dari segi tahun dah 5 tahun ke belakang, dari segi subject matter itulah kajian yang lebih kurang dengan kajian kita ya, kita tengok dia punya apa tu method ya, method apa semua kita pun dah shortlist, letak dalam folder siap-siap ya. Okay, lepas tu develop search terms ya, create a list of keywords. Bila dah ada literature-literature yang kita percaya ya, dekat dengan research kita, kita create a list of keywords and phrases related to your research question ya, to use in searches. Kita perlu dah ada, sebab kita dah ada orang kata tadi 230 literature contohnya, jadi kita perlu ada keyword dah yang kita pilih sendiri. Contoh kalau macam research saya, news value, itu satu. Lepas tu saya guna teori apa ya, teori actor network. Jadi actor network theory, itu satu lagi keyword yang penting. Lepas tu news. News adalah sebab saya kaji news je, saya tak kaji benda lain ya. Contohlah, jadi news adalah salah satu keyword. Jadi develop search terms. Sebabnya bila kita ada search terms kita 4-5 keyword dalam fikiran kita, maka bila kita Google ya, memang kita akan fokus kepada itu saja. Jadi dia tak melengit-lengit ya, kajian kita tak jadi semua benda kita nak baca, semua benda kita rasa lemak, ini kena masukkan ke, ini kena masukkan ke. Jadi you all akan rasa nanti overwhelming ya kalau tak ada search terms yang you all finalize ataupun shortlisted kan ya. Lepas tu boleh use advanced search options juga ya. Ini bila nak mencari lah ya, bila nak mencari literature ya. Lepas tu boleh record search result ya. Keep track of relevant articles and their citations for future reference ya. Ini kan kita boleh macam kita panggil apa kalau kata kita nampak satu researcher ni memang dia buat research lebih kurang dengan kita, sama dengan kita, maka kita boleh macam alertkan ya, alertkan kalau dia ada research baru maka akan masuk ke email kita. So kita boleh terus baca dan masuk dalam literature kita macam itulah. Tapi for now student-student yang buat degree tak buatlah macam tu ya, sebab you have like several months untuk buat kan. Selalunya kalau masters dengan PhD lama ya, jadi kita akan make sure researcher yang kita tengok sama kajian dia lebih kurang kita memang akan follow dia lah. Okay. Kemudian kita dah dapat literature tadi 230 yang kita percaya very close to what we are doing, and then kita select sources, evaluate credibility.
Apa maksudnya? Assess the reliability and validity of each source based on the author's qualification, publication outlet and study methodology. Yang ini kadang-kadang saya ingat student undergrad tak buat pun ya, tapi saya beritahu je kalau you all sambung nanti, so you know ya, tak semua yang terbit bagus ya. So you have to be critical in that sense as well bila sambung belajar besok. Sekarang ni tak apa, relax-relax dulu, mana yang rasa okey ya untuk research tu, your research you can put. Okay, tapi besok you kena evaluate credibility of the research. Tengok author's qualification ya, betul ke dia ni kalau buat research katalah ya, kita nak put research dia dalam broadcasting atau journalism, tengok qualification dia betul ke dia ada PhD ataupun masters ke ya dalam bidang tersebut ya, dalam bidang broadcasting, dalam bidang journalism, ataupun kadang-kadang dia tumpang-tumpang je paper orang, dia pun tak tahu apa bendanya. Yang menulisnya adalah seorang je tapi nama dia masuk, tengok dia dalam bidang apa dah. So that happens ya in the academic world. Tapi at this moment I think you don't have to think so much on that lah ya, baru undergraduate kan. Okay, kemudian consider relevance and ensure that the selected sources directly address your research questions and objectives. Kalau boleh yang paling hampir dengan research question kita dan research objective kita, maka lega lah. Itu adalah choice literature yang bagus. Pastikan you simpan, asingkan, terus masuk dalam folder. And then diversity of perspectives aim to include a range of studies that represent different viewpoints, different methodologies, different findings. Benda-benda macam-macam ya, various viewpoints, perspectives, methodologies and also findings. Okay, jadi maksudnya perlu dalam 230 artikel yang kita ada tu ya, so ada banyak benda lah dekat dalam tu. Ada guna method quali, ada guna mix ya, ada guna quanti, findings yang macam ni, findings dari US, findings dari China, findings macam-macam. Okay, so itu adalah proses kita nak memilih selecting source. Okay, first tadi kita dah kumpulkan, dah dapat. Okay, sekarang ni kita select sources yang bagus-bagus lah. Maksudnya kita ambil yang sesuai dengan research kita, ya, consider relevance dan ada perspektif yang macam-macam dekat dalam 230 yang kita pilih tu. Okay. Okay, sekarang ni imagine semua literature you dah ada dalam satu folder Okay. Dan dah ada perspektif berbagai dah ada yang apa very close to your research objective semua. Okay, cantik. Okay, sekarang ni kena organize findings pula. Okay, so apa maksud dia organizing findings? Okay, pertama create an annotated bibliography. Ini saya ingat undergraduate pun tak buat. Iaitu kan kita ada list of references kat belakang kalau academic writing dia ada citation kan. Okay, so itu kita panggil citation. Kalau annotated bibliography dia adalah ada citation dan kemudian dekat bawah dia tu dia ada macam satu perenggan dia cerita macam summarize lah ya apa yang ni dia tunjuk ya apa yang apa yang ditulis ini dia panggil annotated. Okay, boleh nampak. Ni nampak Okay, what is annotated bibliography? Okay, ini maksudnya ada citation. Citation yang ni, yang biasa ni nampak ni, Booker Susan kan. Waktu tajuk apa semua itu ikut APA macam biasa. I think all of us know that. Okay, kalau annotated bibliography dia ada satu perenggan. Bercerita tentang macam summary lah. Ya, artikel tu tentang apa. Itu dipanggil annotation. Contoh, yang Booker reports on the launch. Booker ni penulis lah Booker, Susan. Jadi annotated bibliography dia satu perenggan tu boleh menjadi macam bentuk ni lah. Booker reports on the launch of a joint research program on the human and environmental health effects from spraying agent orange bla 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 during the Vietnam War. So dia ada dalam 4, 5, 6 ayat satu perenggan lah menceritakan atau summarizing buku ataupun bahan lah artikel yang ada dalam citation.
Okay, itu adalah kita panggil sebagai annotated bibliography. Okay, yang ini pun selalunya saya ingat undergraduate tak ada yang rajin sangatlah nak buat sampai peringkat tu. But if let's say you can do that, maknanya dia senang untuk you all yang mengurus apa tu, you all punya literature ya, sebab kita ada reference, lepas tu kita dah ada summary. Jadi kita ingatlah, maksudnya kita lebih ingat ya, dan kita tahu nak rujuk pasal kualitatif ni kat sini, research yang ni contohnya. So itu yang dipanggil sebagai annotated bibliography. Iaitu summarizing, it summarize each source's key points, methodologies and relevance to your research in a structured format. Lepas tu apa lagi yang perlu kita susun ya, sebab you have to remember literature ni kena susun ya. Kalau tidak 230 ya, 230 tak banyak. Sekarang ni buat undergrad ni sikit, tapi bila kalau dari segi sambung belajar nanti you punya references banyak ya, banyak. Jadi memang you can do it manually, macam yang saya tunjuk ni manual lah tadi, annotated bibliography. Maksudnya boleh di-type ya, nanti boleh search je ya. Tapi sekarang ada software lain macam Mendeley, Atlas TI ya, that you can also learn untuk, especially untuk sambung belajar lah. Bila banyak nanti it's very difficult for you to manage your literature. Nanti baca, lepas tu tulis-tulis tak ingat nak retrieve balik kan. Yeah, so you have to use some software also to help you with that lah. Okay, kemudian organizing findings ni selain create an annotated bibliography, iaitu kita boleh group by themes. Organize sources into thematic categories or subtopics to highlight patterns and relationships. Boleh ya, ada tema-tema tertentu yang kita nak golongkan ya, kita kategorikan supaya senang nak cari ya. Dan juga yang ini saya sebutkan tadi, use reference management tools ya, seperti EndNote ke, Mendeley ke. Ya, Mendeley ni saya pernah belajar tapi tak berapa masuk dalam fikiran saya. Jadi saya masih guna pengurusan literature manual. Zotero ni saya tak pernah try. EndNote ni lebih lama daripada Mendeley, tapi last time it was very popular as well. Ya, untuk manage literature. Okay, so bila dah susun ya, literature kita dah cantik, ada dalam folder, tersusun, ada dia punya apa tu orang kata, kita tahu bila nak mana nak cari ya. Bila kita sebut contohnya kajian news value kualitatif, mana nak cari, kita boleh retrieve balik maklumat. Itu yang penting dalam literature. Jangan baca, catat sana catat sini, lepas tu bila nak cari tak jumpa. Jadi you takkan boleh tulis chapter 2 ya kalau itu yang berlaku lah. Dan sebab tu kita ada step by step ya, macam mana kita nak manage kita punya literature. Okay, sekarang dah ada bahan. Ya, dah ada bahan semua, dah ada dalam folder cantik. Yang mana sangat happy dengan kita tu, kita dah baca ya semua. Okay, jadi sekarang kita nak synthesize information. Okay, kita dah susun tadi kata lah, masuk Mendeley ke, nak buat grouping secara tematik, kita kisahlah macam mana yang sesuai dengan kita. Okay, sekarang nak synthesize information. Okay, so bila nak synthesize information, apa yang kita perlu buat? Okay, tadi nota-nota semua dah ada kan? Okay, nota dah ada. Jadi beberapa perkara yang you all kena buat adalah daripada semua information yang ada di literature, cuba compare and contrast dulu. Okay, apa yang kita nak buat? Dia kata analyze similarities and differences among the studies, noting trends and divergences in findings. Kena beza-bezakan mana yang sama, mana yang lain ya. Mana yang beza, mana yang sama, sebab kita nak apa? Kita nak tengok trend. Itu yang penting. Kita compare and contrast ni sebab kita nak tengok apa trend dia. Contoh, trendnya kebanyakan research news value, contohlah ya, adalah research yang di luar negara. Malaysia tak banyak, contohnya kita conclude macam tu trend ya. Malaysia tak banyak. Dan juga kalau ada pun sangat tak mendalam researchnya, itu trend ya. Tetapi kalau research news value di US sangat banyak dan juga sangat mendalam dan juga bersifat tekstual, contoh.
Itu trend yang kita dapat bila kita dah start compare and contrast 230 literature yang kita ada. Okay, itu satu. Okay, kemudian kita dah seharusnya bila kita dah ada nampak trend, kita dah boleh, kita dah compare contrast nampak trend semua, kita dah boleh identify gap. Ini yang penting tadi. Kita dah boleh identify gap, iaitu highlight areas that lack sufficient research. Ini tadi saya sebut. Yang kurang orang kaji. Yang mana banyak conflicting evidence, itu pun kita boleh researchkan. Bagi tahu supervisor saya nak kaji ni sebab banyak kajian di US macam ni finding dia A je. Tapi di China manjang B je. Takkan macam tu kot. So saya nak mengkaji, nak tengok konteks Malaysia pula macam mana contoh. So itu kita nak mengkaji kerana ada conflicting evidence exist ya. Lepas tu kita boleh justify lah kajian kita, kenapa kita nak buat kajian tersebut. Kita boleh juga integrate findings, weave together insights from various sources to form a coherent narrative that addresses your research question. Integrate findings A, B, C, D, 5 punya research yang kita integrate daripada 5 literature contohnya untuk to form a coherent narrative. Untuk membentuk satu cerita yang sangat kuat yang boleh support you all punya research question. Kerana supervisor kata, kenapa research question ni? Sebabnya daripada 5 research saya baca ni, 5-5 tanya research question yang sama. Jadi saya rasa ini sangat penting, perlu ditanya. Jadi saya tanya research question ni juga. Macam tu. Jadi tak boleh lah supervisor tak boleh cakap apa dah bagus sangat lah student aku ni katanya kan. So dia pun senyum je tengok Aisyah, senyum je tengok Nurul Najahan kan. Okay, apa lagi yang kita buat masa synthesizing information? Kita cuba draw conclusion. Conclusion ni memang kata in Malay is kesimpulan kan, menyimpul aja lah tapi tak boleh main simpul-simpul je. Kita kena draw conclusion daripada apa yang main kita jumpa dalam kita punya dalam research dalam previous research iaitu literature. Summarize the main findings and implications, linking them back to your research objective. Kita conclude apa yang trend yang kita jumpa tadi dalam research sebelum, dan lepas tu kita linkkan balik dengan kita punya research objective, dan baru kita boleh buat conclusion untuk research kita pula. Baru kita boleh buat conclusion untuk research kita, iaitu chapter 5. Macam tu. Jadi maksudnya kita perlu nampak kepentingan literature ni supaya you nampak dia inform your method. Pertama, dalam chapter 2, literature akan bantu bridge the gap. Yang mana tak berapa banyak orang kaji tadi, itulah kita kaji. Itu maksudnya kepentingan research kita. Why we are doing that research is because of this area is underexplored. How do you know this area is underexplored? Because the literature shows this and that. Basically itu, macam tu you jawab dengan supervisor. Okay, itu chapter 2 pun terlahirlah. Lepas tu chapter 3 findings chapter 3 method. Chapter 3 method pun kita tak main buat aja sebab kita tengok banyak dalam research yang sebelum ni menggunakan kualitatif. That's the reason why you use qualitative as well, or why you use quantitative dalam research you sekarang. Okay, so itu pun dibantu oleh, keputusan tu dibantu oleh literature. Okay, lepas tu chapter 4. Chapter 4 nanti kita nak tengok findings dalam literature yang kita dah quote dalam chapter 2, kita bawa balik dalam chapter 4, compare dengan findings kita. Dan lepas tu kita draw conclusion kita chapter 5 pun daripada literature, dan kita linkkan balik dengan kita punya research objective, dan barulah kita boleh conclude kita punya findings pula. Kita punya conclusion chapter 5. Okay. Saya harap itu memberi you all nampak dari segi kepentingan literature, dari segi link antara literature dengan chapter-chapter lain, supaya jelas dan supaya orang kata nampak tujuan itu.
Bukan hanya chapter literature duduk di chapter 2 berdiri sendiri dah, itu habis cerita. Tak ada kaitan dengan chapter 3, tak ada kaitan chapter 4, tak ada kaitan dengan conclusion chapter 5. Itu pemahaman yang salah lah. Nanti nak dapat A susah lah macam tu, sebabnya supervisor tak nampak yang you nampak apa sepatutnya yang you nampak. Okey, beberapa tip untuk menulis effective literature review. Okey, pertama, define your scope, clarify objective and also set boundaries. Kena ingat, tak semua, kalaupun katakan you all buat research tentang news value lah, contoh macam saya, news value, bendanya luas, bendanya banyak. News value, sejarah news value boleh, news value dalam bidang broadcasting boleh, news value dalam surat khabar boleh, news value dalam surat khabar tabloid boleh, news value dalam surat khabar serius boleh. Itu pun banyak benda. Tapi skopnya tu news value saja kan. Tapi news value itself pun luas maksudnya. Jadi untuk menulis literature review yang efektif, you have to define your scope. Kena jelas, clearly outline the purpose of your literature review and what specific questions you aim to address. Okay, jadi selalu apa yang saya cadang kepada student saya adalah pastikan setiap research objektif, yang you all construct, katalah 4, setiap 4 itu dia ada link dengan, dia perlu ada literature dia. Maksudnya contoh kalau research objektif pertama adalah to identify specific news value in utusan Malaysia, contoh. Jadi itu kan RO. Jadi you all punya salah satu subtopik dalam literature review adalah tadi RO dia to identify specific news value in utusan Malaysia, contoh. Itu RO pertama. Jadi subtopik dan antara subtopik dalam chapter 2 you all adalah tajuk dia specific news value in utusan, macam tu. Dapat? Dapat tak? So maksud dia kalau ada 4 RO maka adalah 4 subtopik tersebut yang di cover literaturenya. Jadi mesti jelas. That one will help you to define your scope in your research. Jadi bila membaca, you all akan fokus membaca news value yang spesifik dalam utusan Malaysia. Kenapa perlu utusan Malaysia? Sebabnya you memang mengkaji utusan Malaysia, jadi perlu cari news value yang spesifik untuk utusan Malaysia. Kalau tak, nanti dalam chapter 4 tak boleh nak cerita nanti. Tak boleh nak cerita. Okay, so itu antaranya yang you all boleh buat lah untuk define your scope. So clarify your objective. Kemudian set your boundaries. Automatic bila objektif kita jelas, kita akan set the boundaries already. Contoh tadi utusan, maka kita akan fokus pembacaan kita kepada utusan as compared to other newspapers lah. Okay. Okay, number 2 adalah conduct thorough research. Use multiple sources. Ini I think all of you are okay already with this. But I hope you know the difference. Kita ada academic databases, kita ada journal, kita ada books dan juga website. Buku dengan journal, I don't know. Do you know the difference? Siapa tahu beza antara journal dengan buku? Silakan. Ada tak yang tak pasti apa bezanya journal dengan buku? Adakah semua tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, ni bahaya kalau tak tahu ni ya. Okey, kalau buku
Okey, saya tunjuk beberapa contoh Okey, ini modul. Nama hilang pula saya. Ni, ini modul. Okey, modul pun you all boleh code Code dalam research boleh. Tapi kalau PhD saya tak pastilah kot. Saya tak pernah lah pula kod modul dia. Tetapi kalau modul ni, ini modul OUM. Hilang pula. Okay. Book editing. Katalah research you memang tentang research editing. Maka undergraduate level boleh je. Cuma you all jangan code wiki Wikipedia jangan Oh, sekejap saya tunjuk. Saya ambil contoh buku. Ini buku. Oh, ni proceeding. Okey lah, ada contoh-contoh yang sikit. Journal saya tunjuk journal online. Okey. Buku semua tahulah. Buku semua tahu. Ini buku. Okey, buku selalunya dia dia secara umum je membincangkan sesuatu perkara. Kalau katakan buku ni tajuk dia news value, maka dia akan bercerita tentang news value tu apa, kriteria news value, research-research sebelum ni, dia akan cerita macam tu secara umum sahaja. Itu sifat buku. Dan dia akan publish, mengambil masa yang lama untuk publish, maknanya apa yang ada dalam buku tidak begitu recent lah. Sebab buku selalu 1-2 tahun untuk terbit. Okay, kalau jurnal, saya tunjuk jurnal supaya you all nampak. Jurnal, saya tunjuk satu. Okey. Saya ambil satu contoh. Ini memang journalism punya jurnal yang antara yang terkemuka. Tajuk dia Journalism Studies, diterbitkan oleh Taylor and Francis. Okey, kalau kita klik kat situ, you akan jumpa, ini versi online Ini memang tak ada print dah ni. Dulu-dulu adalah dia orang print. Okey, so kalau print memang merah macam ni cover dia. Okey, so apa yang membezakan jurnal dengan buku? Okey, satu tadi saya kata buku dia akan cerita news value contohnya umum saja dan tak begitu baru dari segi kandungan sebab 1-2 tahun nak terbit. Okey, kalau jurnal contoh journalism studies, kalau ada tentang news value di dalam ni, selalunya pertama dia adalah research dia adalah findings research. Kalau jurnal selalunya finding research, tapi ada juga jurnal yang tidak mengandung yang artikel di dalamnya bukan terdiri daripada research findings. Dia bercerita secara umum tetapi discussionnya lebih baru lagi lah daripada buku tentang news value contohnya. Okey, satu lagi sifat jurnal yang adalah bila saya sebut jurnal maksudnya saya merujuk kepada sebuah jurnal ni. Journalism Studies yang merah ni. Di dalam ini, di dalam Journalism Studies tu iaitu jurnalnya, di dalamnya dia ada banyak jurnal artikel. Okey, tengok ni On being a good worker. Okey, ini kita bukan panggil jurnal. Ini kita panggil jurnal artikel. Maksudnya di dalam jurnal merah ini yang bertajuk Journalism Studies ini ada beberapa jurnal artikel. Selalunya ada katalah 10. 10 contohlah Oh, ini latest. Sekejap latest 28. Okay, ada kat dalam, maksudnya ada kat dalam ke? Oh, okey. Sekejap. Sekejap Okey, jadi kita klik situ. Satu contoh yang ini adalah satu jurnal. Di dalam jurnal ni yang bertajuk Journalism Studies ni ada 10 jurnal artikel. Dia macam tu. Tapi kalau buku dia mungkin ada satu buku tapi berbab-bab. Tapi bab dia berkait antara satu sama lain. Tapi kalau dalam jurnal kita tak panggil bab. Kita panggil jurnal artikel dan jurnal artikel tu adalah
dia bukan berkait bersama-sambung ya, tetapi dia ada tema yang lebih kurang sama lah, iaitu tema dia journalism. Tapi dia stand by on its own ya. Dia punya konten kat dalam. Okay, kita tengok contoh yang tadi. Okay, yang dalam edisi ni volume 25 isu 14 ya, maknanya satu jurnal volume 25 isu 14, dalam dia ada artikel-artikel. Itu maksud dia. Jadi dalam dia ada every journalist has an Achilles heel. Ada Trans News Matters dalam dia. Kita panggil ini jurnal artikel ya. Ada engagement as revenue in journalism. Ada boundary work in the Nordic media model. Ada apa lagi dalam dia? Ada journalist at the front line. Ya, so maksudnya apa? Maksud dia dalam satu jurnal ya, macam ni, volume 25 isu 14, ada pelbagai jurnal artikel dekat dalam dia. Boleh jadi 10, boleh jadi 20. Ya, kadang-kadang jurnal online ni banyak ya, dalam dia ada jurnal artikel yang banyak. Dan dia akan bertemakan sesuatu lah, iaitu macam dalam journalism studies ni, tema dia journalism. Jadi semuanya cerita tentang journalism di dalamnya. Okay, dan findings ni juga lebih recent daripada buku ya, dan most adalah research findings. Tapi perbincangan pun ada ya, dalam jurnal berbanding buku. Okay, jadi yang susah sikit adalah jurnal-jurnal yang macam ni. Ya, jurnal satu dia bukan buku ya. Maksudnya jurnal yang established ya, macam yang saya tunjuk ni lah ya. Agak susah untuk student undergrad nak faham isi di dalamnya. Jadi dekat situ yang kadang-kadang student kita macam student undergrad maksud saya akan rasa macam alahai susahnya nak baca dan nak faham kalau jurnal katanya kan. Tapi tak semua jurnal lah. Jurnal yang established macam ni memang kadang-kadang susah nak faham. Buku lebih umum ya sifatnya ya, modul pun lebih mudah faham. Sebab tu kadang-kadang student will go for books ni. Tapi kita tak dapatlah research finding yang updated ya kalau kita tak refer kepada jurnal. Jadi jurnal masih kena juga kita rujuk ya. So cabaran sikit lah kat situ. Okey. Sikit lagi ya. Conduct thorough research, use multiple sources dan juga keep track of sources. Okay, lagi next ya, dari segi tips ya untuk menulis. Tadi kita kat mana tadi? Use multiple sources. Jadi kena gunakan ada jurnal, ada buku ya, ada website. Dan website kena cari website yang kredibel ya. Jangan semua website tu main site je, tak boleh lah. Ya, kena pastikan kalau boleh ya website yang kredibel, maksudnya website government ke ya, website universiti ke, itu kita boleh quote. Evaluate sources critically, ni tadi kita dah sebut ya. Jangan main quote saja ya, kita kena tengok juga siapa author yang kita quote tu lah ya, background dia sikit ya. And then organize the review, use teams or categories, group literature by teams, ni pun kita dah sebut. Jangan lambak aja 2-30 literature kita tu, nanti nak cari tak jumpa ya. So kita mungkin temakan ini research kualitatif, yang lebih kurang sama dengan research kita. Ini research kuanti. Jadi kita nak cari kuali, kita mudah nak keluarkan. Nak cari contoh kuanti, kita pun dapat keluarkan ya. Lepas tu ini pun tadi dah sebut, synthesize, don't summarize, identify gaps and opportunities, maintain a clear writing style. Ya, ini kita lah, ini di pihak kita yang menulis literature, kena pastikan concise ya, and focus, dan juga bila perlu guna transitional phrases. Cite properly, kita guna APA, ya selalunya most universities kita guna APA. Kemudian include a list of reference. Jangan tak ada list of reference kat belakang tu. Itu modal nanti supervisor nak marah. Lepas tu revise and edit ya, your literature. Kalau boleh, selalunya supervisor akan respond lah ya, seek feedback from your supervisors.
Tapi bila you all dah postgrad nanti, dah kalau sama belajar, selalunya kita ada kawan-kawan ya yang juga buat PhD, buat master sama kita ya. Jadi kita akan minta kawan-kawan kita bacalah, kita panggil peer review. Okay, dan kemudian bila dah okey cantik, barulah kita proofread ya. Proofread selalunya sekarang ni boleh macam-macam software boleh buat ya. Saya dulu kena suruh Mak Saleh lah orang yang tolong ya. Okey, jadi tip tadi ya pun kita ada several tips dekat sini dan umum je sebabnya semua kita dah sebut ya. So dalam literature perlu critical ya, perlu organize, perlu tersusun, perlu nampak ya benda tu tersusun di fikiran researcher, tersusun juga dalam tulisan yang kita baca, yang supervisor baca ya. Cite properly, engage with the material as well. Ya, engage ni maksud dia relate findings to your own research question. Findings, your findings and the previous findings, ya, tu kita kena tahu apa yang previous researcher jumpa, apa yang kita jumpa, ya, dan relatekan dengan kita punya research question. Ya, barulah kita boleh menunjukkan novelty of our research. Kalau tak, kita pun tak tahu kenapa lah research finding aku macam ni. Ya, kenapa pula yang previous macam ni ya? You cannot relate ya. Jadi dia jadi kata research yang terawang-awang lah ya. Tak ada connection between one to another, especially between your chapters tu ya. Okay, ni ada contoh ya, yang ini saya rasa you all boleh baca lah ya, contoh which you can always refer ya kepada slides kita. Dia ada contoh kat sini dalam bidang public health ya. The effects of online misinformation on public health behavior. So ini contoh tajuk research. Okay, critical ni contoh critical evaluation ya. Bagaimana you can be critical when you read something. Okay, being critical in a literature review in communication studies. Okay, so bagaimana prosesnya tu nak menjadi critical. Sebab kan saya kata tadi selalunya student, especially undergraduate student akan rasa agak takut ya. Nak being critical to a study or research that is done by a professor. Tak siapalah kita madam kan, dia kata nak critical. Ini bukannya siapa kita ya, tapi maksudnya you have to be critical so that your research can improve and also can extend ya, boleh extend lagi apa yang dah dibuat oleh researcher sebelum ni ya. So critical evaluation. In reviewing existing studies, researchers might first summarize key findings. Ini yang first you kena buat masa kita membaca literature. Summarize key findings. Finding besar dia tu apa? Summarize. Tu kita kena tahu. Ya, kalau tak macam ni kita nak engage nanti masa chapter 4 kita. Ya, lepas tu contoh key findings apa? Contohnya seperti how misinformation about vaccines spreads through social media and its correlation with vaccine hesitancy. Orang yang tak nak vaksin, ya, bagaimana itu ada kaitan dengan misinformation tentang vaksin. So itu antara key findings dia, maka itu perlu kita tulis ya dalam literature dan perlu kita faham. Ya, however, instead of merely summarizing the studies, they would critically evaluate. Okay, beberapa perkara kita boleh evaluate ya. Okay, ini you all take note sebab masa membaca literature inilah bendanya yang you all kena buat lah. Ya, summarize main findings tu wajib ya. Lepas tu strength of the study. Strength dia apa? Method dulu you all tengok. Okay ke tak method yang dia guna? Ya, some studies may employ comprehensive surveys or large data set. So kalau kuantitatif tak bolehlah 10 je kan. Dia mesti 300-400, 200 lebih kurang respondennya, barulah dia panggil method yang bagus kan. Kemudian adakah dari segi strength, kekuatan, adakah literature yang kita baca tu memberi diverse perspektif. A few studies might incorporate various demographic groups in highlighting differences in susceptibility to misinformation, which enhances the generalizability of your findings. So diverse perspective. Banyak
beberapa perspektif lah ya, yang research tu dapat berikan, uh, kerana contohnya dia ada various demographic group. Dia kaji bukan satu grup dia kaji 3-4 grup. Jadi dia bagilah orang Melayu macam ni pandangannya, orang India dalam researchnya macam ni. So itu kekuatan dalam research tu. So that's how you evaluate. Ya. Lepas tu evaluate weaknesses pula. Limited scope. Tengok scope dia. Tengok data tu berapa lama. Data 2 hari je dia kaji kan. So tak berapa lah. Perlulah data yang lebih lama lah. Longitudinal data yang lebih lama dan lebih banyak. And then overemphasis on quantitative data. Boleh juga kalau terlalu orang kata overemphasis kepada kuantitatif atau overemphasis kepada kualitatif. Ini pun sesuatu yang kita boleh critically comment sebagai researcher. Itu tadi saya sebutkan kalau kita tengok data research yang sangat bagus dalam bentuk kuantitatif, kita boleh kata in the future boleh buat mixed method. Tambah sikit elemen kualitatif untuk jadikan research ni lagi bagus. Itu cara kita mengkritik lah. Bukan kita kata tak bagus research kuantitatif ni, patutnya buat kualitatif. Bukan macam tu lah. Ataupun kita cadangkan data kuantitatif ni dah sangat bagus dalam research sebelum ni, kata, iaitu research oleh bla bla bla. So now, in my research, I want to do qualitative because there is very lack of qualitative research about this subject matter. So that's why I want to study qualitative. Macam tu, something like that. So itu membolehkan kita mengkritik secara tak langsung the previous study dan kita boleh locate research kita dekat mana. So by critically evaluating the strengths and weaknesses, researchers position, ni tadi saya sebut, untuk locate research kita, position their own study as addressing this limitation, such as proposing a mixed method approach, ataupun kita dah sebut tadi, that includes both quantitative survey and qualitative interview, contohnya. So nampak jelas, if you are doing mix, like the supervisor tanya kenapa, jelas, senang nak explain. Tadi kita dah sebut yang state organize, use outlines or software seperti Mendeley, Atlas TI, EndNote. Kalau katakanlah nak sempat belajar, nak guna sekarang boleh. Kalau tak nanti guna masa sambung belajar kemudian. Ini pun kita dah sebut cite properly. Ensure that all references are formatted correctly according to the required citation style. Kita selalu guna APA, so you all guna APA lah. Ini cara formatting dia. I think you are aware. Ada author, ada year of publication. Ini untuk contoh buku. Ini untuk contoh jurnal artikel. Macam mana ditulis, references. Engage with the material. Ini tadi pun saya dah sebut. Engagement with existing literature. Kena jelas juga contribution to the field. Bila kita dah ada gap tu, maka selalunya mudahlah kita nak fokus exactly apa yang kita nak buat. Okay. So kita conclude. Saya harap you all nampak kepentingan literature review tu satu, dan juga link antara literature dengan satu-satu bab yang lain. Bukannya literature habis di chapter 2 saja, tetapi chapter 2 dia seharusnya identify gap. Chapter 3 dan 4, 5, maknanya 5 last, chapter 3, 4, 5 harus informed by your chapter 2, which is your literature. Dan bila membaca, kita perlu sentiasa evaluate strength and weaknesses, dan juga ada nota dan juga susun supaya senang nak cari 230 literature tu nanti mana yang kuali, how you want to choose quanti, how you want to make sure dapat trace balik. So susunan organisation of your literature is very important. Okay, so far ada soalan. Are you guys okay with literature review? Boleh ya?
Boleh ya. Ada soalan ke? Saya stop sharing. Okay. Kalau tak ada soalan, tak ada ya. Fahmi okey Fahmi? Okey. Okey. Okey, saya ingat kita sampai sini je kot ya dulu, sebab literature ni dia banyak sikit. Saya percaya you all faham apa yang saya cakap, tapi as I said, dia akan challenging masa you all buat. But I hope that whatever that we have shared today, it will help you, it will guide you ya masa you all buat literature tu nanti. You can always come back kepada slides ya untuk tengok balik contoh-contoh dan juga praktiskan apa yang dicadangkan lah. Sebab kalau tidak, if you further your studies ya, kalau tak mengikut cadangan-cadangan yang kita bincangkan tadi, you akan terus continue menulis literature dengan keadaan yang sama, maksudnya tak ada improvement. Dan juga literature tu tadi tak boleh berfungsi sebagai literature macam mana yang kita nak. Dia tak boleh tunjuk gap ya, sebab kita tak membuatnya dengan proses yang betul. Dan dia tak boleh inform chapter 3, 4 and 5. So tidak ada benefit lah kita buat literature review. Okay, so I hope that able to guide you for your literature and also for the project for this course and also for your FYP ya. So insyaAllah minggu depan we will continue lah ya. Saya akan teruskan dengan week 5 research design ni dia tak banyak. Sebabnya kita akan go through saja. Lepas tu we will cover hopefully next week week 5 and week 6 ya. Okay, so saya ingat itu dulu. Jadi kita saya ingat selamat bercuti lah ya. Lepas ni semua dah dipawali dah ni. So continue with your work ya. Siapa yang dah mula buat, dah mula membaca literature, boleh cuba apply lah apa yang kita cadangkan dalam kelas ni. Okay, thank you kelas. So, InsyaAllah jumpa minggu depan ya. Stay safe everybody. Bercuti-cuti juga. Tapi jangan lupa buku-buku. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Nanti saya akan share link. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Assalamualaikum.